Que se passe-t-il dans la vie d'un Basque quand il doit parcourir 809 km pour passer 1 heure avec une ou un ami? Il s'agit de la conséquence directe de la politique de dispersion qu'appliquent systématiquement les gouvernements français et espagnols aux prisonniers politiques basques. Dans les 10 prochaines minutes, nous connaîtrons le vécu de l'un des 400 Basques qui doivent voyager chaque fin de semaine pour voir, durant 40 minutes, leurs proches, du fait de la peine appliquée à l'encontre des parents ou amis de prisonniers. Edur naiz, Zarauztarra, baina Izarnozabalen bizi naiz, beste hiru lagunekin batea. Eki hilean behin, 7 astetik behin gutxi gora bera bisitatzen dute Parisen, orain dela 2 urtetatik ona, atxilotu zutenetik, ez. Bera Sorginak emakume taldean Zarautzen ezagutu nun 2000 urte inguruan, eta talde feminista hori konpartitzean esperientziak lagun minak izateko aukera sortu zigun, eta orduz gero oso lagun ona gea, eta gaur egun naiz eta harremana mantentzeko erraztasunak baino zailtasunak gehiago izan, nik uste asmatzen deula laguntasun harreman hori mantentzen, ez? Edur est obligé de faire un voyage de 2 jours pour passer 1 heure et demie avec son ami Eki. Les membres de la famille d'Eki sont eux aussi contraints de parcourir 809 km pour voir leur fille ou nièce. Eki est incarcérée depuis 2 ans, d'abord à Fleury, à 800 km de chez elle, et actuellement à Fresnes avec 4 autres prisonnières basques. Il y a 3 manières de se rendre à Fresnes: en voiture, en train ou en avion. En train ou en voiture, les proches d'Eki partent de chez eux le vendredi soir et rentrent le dimanche, parce qu'il est très difficile de combiner les horaires de visite à ceux des transports. Le voyage n'est pas plus simple en avion. Il faut aller à l'aéroport en voiture, prendre l'avion, se rendre de l'aéroport à la prison, dormir, se rendre à l'aéroport, prendre l'avion de retour, reprendre la voiture à l'aéroport et rentrer à la maison. Normalement, les proches voyagent en train. Ils doivent se rendre à la gare d'Hendaye en voiture, stationner le véhicule, prendre le train, puis à Paris, le métro, la valise et tout le reste, puis le bus, trouver un endroit pour dormir. Ces voyages hebdomadaires supposent un coût financier pour les parents et amis. En moyenne, chaque visite coûte près de 200 €. Bidaiak garaiz hartuz gero 100 € ingurun joan-etorria nik uste lortzen dela, baina askotan bidaiatzen deunak, bidaia garaiz esan nahi, 3 hilabete lehenago, garaiz hortaz zain naiz, 2 hilabete lehenago, baina hartzia ez da inerreza, ze puzlea osatu behar da, ez, bai lana, enplegua, eguneroko bete beharrak, eta erabakitzezuneako noiz jun nola eta bar, bidaia aukeratzen hasita askotan ja presioak ilota dotea, ez. Eta gero horrei gehitu hartzaio gaua pasatzeko ostatu hartzen duzun tokiko gastuak, ez. Normalki Fresnesko edo Lasanteko monjaetxera joan oigea zenideak, bertan logelak oso txukun eta dituztelako 22 € inguru kostatzea, eta gero gaina Fresnesen behintzat badute sukalde bat, ez? Eta aukera emate dizu zuzeuk zure jana sukaldatzeko. Beraz, janaria eta bidaia eta monjanetxia edo ostatua eta dana kontutan hartuta minimo 200 € gastua dela esango nuke, gutxienik, eta normalki hortik gora ere, ez, gastatzen du. Edur s'est levé à 4h30 du matin pour pouvoir prendre le train de 6h30 à Hendaye. Et dimanche, elle est partie de Paris à 14h30 pour arriver à 21h30 chez elle. Lundi, elle retourne travailler, très fatiguée. Kaixo, egunon, xemai. Zemoz. Bai, Parisako bidean.
bai, goizian 6:30ko trena hartu jat. Eta ordu erdiko atzeapenak itigu. Eske, ze izango, areaino jonda bisite gabe gatzia. Eta gehoz esan bernia, han bertan, osea, sartzea nola, eske, guandik enago inoiz izan, Fresno zen, da, nuntziok, neskan kartzela nuntziok. Autobusetik pasaran ikustean berja hori, hola, irikiune badakana, ez, justo. Bai, hor sartu, bai. Bale, eta nik, bai, baina ni natxiak maletakin. Eta orduan, bai, takila ez altziok. Berjan sartu, eskubita, eta eskubita nuala ezkerra, bai, pixkat aurreain, parkina eta ez dakizet, eta eskubita. Bale, eskubita sartu eta ezkerretaik kale luze bat, bale, bai, eta, bale, ondo. Bale, pues entendido, ja, bai, ja ikusi jat, bidea ikusi jat, nire ere propio imaginatu jat. Frantzian bisita baimenak epaileak bideratzen ditu. Lebert da ekinen kasua eramaten duen epailea eta bera preventiboan da honez epaitu arte, epaile hau izango da bere gaineko erabaki gehienak hartzen dituna, ez? Momentu enten nola, bisitan jo nahi duten lagun da senideen zerrendak berak onartzen ditu edo ez ditu onartzen. Une honetan 2 urte pasata 11 lagun buru bisitatzeko baimena dugu, eta naiz eta beste zenbait baimen bidaldi dizkiegun, badia hilabete luze batzuk ez dituztela bisita berriak onartzen, ez? Guretzat garrantzitsua da ekik astebururo behintzat bisita bat ziurtatuta izatea, eta horretarako 6 hilabeteko kalendarioa egiten dugu, eta asteburuak guztiak betetzen ditugu. Batzutan, han aukera da honez, asteburutaz gain, astean zehar ere bisitak izaten ditugu, ez? Bisitak, denbora tarte mugatua dute. Ez da bizitza errealian guk geuk mugatu behar izate ditugu, harreman bakoitza izen denbora eskaini eta bar, baina han ja muga ezarria dago, espazioa ere ezarria dago, muga askoko espazioak dira, batzutan kristalakin bestetan gabe, baina mugatuak, eta gainea, bintzat, Fleurin, funtzionarioak etengabe aitzen dira zure inguruan, bisita hori gain begiratzen edo, ez? Momenturo ez astutzeko inungo momentutan beraien begiradapean zaudela, ez? Pour beaucoup de proches de prisonniers, la suppression de cette peine les allégerait d'une lourde charge économique, physique et émotionnelle s'ils pouvaient rendre une visite de 40 minutes à la personne qu'ils aiment en prenant le bus près de chez eux et en arrivant à la prison en 20 minutes. Ce serait un grand soulagement aussi pour les prisonniers, puisqu'à l'heure actuelle, ils vivent des moments d'inquiétude, depuis le vendredi jusqu'à savoir que leurs proches ont fait bon voyage et sont bien rentrés le dimanche. Azken besarkada hori, azken estutu hori, azken maite autori, unkigarriagoa da, hor saiatzea gordetzen, jasotzen maitasun guzti hori, gero hilabete o 2 hilabetez iraun behar dizu, berriz ikusi arte, ez? Les gouvernements français et espagnols mirent en place leur politique de dispersion il y a 26 ans. Durant ces années, la dispersion a causé la mort de 16 parents et amis de prisonniers, et des centaines d'autres ont été blessés.
La Cour européenne de Strasbourg a prononcé 2 sentences ces dernières années qui laissent en évidence que la politique de dispersion bafoue les droits humains. Elle a condamné la Russie et l'Ukraine pour avoir appliqué la dispersion. Mais l'Espagne et la France ne sont contraints d'appliquer cette jurisprudence. La loi stipule que les prisonniers doivent accomplir leur peine dans la prison la plus proche de chez eux. Néanmoins, 80% des prisonniers basques sont dispersés à plus de 400 km de chez eux. Apale, zemoz. Bai, usita ondo, bai, oso ondo. Ondo, eta guan ja trenian bueltan berriz. Bai, ordu biterditan hartu jat, eta hoxe, zortzi terdik aldea iristen hauken daia, eta, bueno, ondo. Iritsi daia. Nolako imaginatzeten dispertsio politikaek aplikatu gabeko bizitza? Nik eki eta faltan ditudan guztiak, gure herrian egunerokoan onduan imaginatzen ditut, egunero nerekin. Oso gorra egiten baitzaite bai lagunak, bai lehengusua, herritarrak kartzelan batian irudikatzea. Kartzelak pertsona suntsitzeko pentsatuak daude, eta gustatuko litzaidake horrelako makroegiturari beharko ez duen herri bat eraikitzeko kapaza izatea. Nik uste kartzelak suntsitu beharra daola. Eta bitartean, hori gertatu bitartean, edo horra iritsi bitartean, Euskal Herriratzea denentzale izateke errazagoa, ekonomikoagoa eta zentzuzkoagoa. Herri honen parte baldin badia euskal presoak, niretzat ez du zentzuik hainbeste kilometrotara barraiaturik eta sakabanaturik edotik. Kaixo, iritsi naiz! Nous vous demanderons, pour la tranquillité de tous, de parler à voix basse, de mettre vos téléphones portables en mode vibreur ou silencieux, de passer vos appels.